پناہ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں کو دی جانے والی ایذاؤں میں روز بروز اضافہ ہی ہوتا جا رہا تھا، لیکن اسی کے ساتھ اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ انصاف کے متلاشی افراد گروہ در گروہ خفیہ طور پر مکے آتے تھے تاکہ نئے دین کے پیغمبر کو دیکھیں اور ان کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ مکے کے سردار اور بااثر افراد ان میں سے کسی بھی شخص کو دیکھ لیتے تو اسے سخت ایذائیں دے کر قتل کر دیتے تھے۔ لیکن اسلام قبول کرنے والوں کو کوئی بھی چیز روک نہیں پا رہی تھی۔ جو دین اسلام کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا، خفیہ طریقے سے مکے میں داخل ہوا اور اپنے چچا کے گھر پہنچا۔ اس کا چچا خود قریش کا ایک سردار اور مکے کے بااثر افراد میں سے تھا۔ اس کے چچا نے اسے دیکھا تو بہت متعجب ہوا اور کہنے لگا، تم یہاں کس لیے آئے ہو؟ اس نے جواب دیا، میں نے اسلام کی آواز اور حق کی پکار سنی ہے اور میں اسلام قبول کرنے کے لیے آیا ہوں۔ سنتے ہی اس کے چچا نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا، دھیرے بولو، اگر کسی نے یہ بات سن لی تو تم قتل کر دیے جاؤ گے۔ شخص نے اپنے چچا کی طرف دیکھ کر کہا، کیا تم مکے کے سرداروں میں سے نہیں ہو؟ اگر تم میری حمایت کرو اور مجھے پناہ دو تو کوئی بھی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔
शख्स और उसका चचा मक्के के दूसरे सरदारों के पास गए और उस शख्स के चचा ने उसका तारुफ कराते हुए कहा, ये शख्स जो यहाँ मेरे साथ खड़ा है मेरा भतीजा है और मेरी पनाह में है। अगर किसी ने उसे नुकसान पहुंचाया तो गोया उसने मुझे नुकसान पहुंचाया है। इस तरह वो शख्स बड़े आराम से मुसलमानों के पास आता जाता रहा और उनसे बातें करता रहा। मक्के के सभी सरदार एक जगह इकट्ठा थे और मुसलमानों के बारे में बातें कर रहे थे। उनमें से एक ने कहा, आज हमने 5 मुसलमानों को सख्त ईज़ाएं दी, लेकिन वो एक खुदा की इबादत तर्क करने और हमारे बुतों की परस्तिश करने पर तैयार नहीं हुए। एक दूसरे ने कहा, हमें उन सब को कत्ल कर देना चाहिए। वो शख्स भी उस जगह मौजूद था। ये बातें सुनकर उसे सख्त अफसोस हुआ। उसने सोचा, मैं बहुत आराम से रह रहा हूँ, जबकि मेरे दूसरे मुसलमान भाई सख्त ईज़ाएं झेल रहे हैं और मसाइब बर्दाश्त कर रहे हैं। ये इंसाफ नहीं है। वो अपने चचा के पास गया और उसे एक किनारे ले जाकर कहने लगा, चचा, अब तक मैं आपकी पनाह में था और आपने बखूबी मेरी हिमायत और हिफाजत की, लेकिन अब मैं आपकी पनाह में नहीं रहना चाहता, बल्कि मैं खुदाए बुजुर्गो बरतर की पनाह में रहना और अपने आप को उसके हवाले करना चाहता हूँ। इसके बाद उसने कुरैश के सरदारों की जानिब रुख किया और कहा, ए जालिमों, इसके बाद से मेरा और मेरे चचा का मामला अलग है। अब मैं अपने चचा की पनाह में नहीं हूँ और तुम्हारे झूठे बुतों की पनाह में भी नहीं हूँ। मैं मुसलमान हूँ और खुदाए वाहिद की पनाह में हूँ। मक्के के सरदारों और कुरैश के बासर अफराद को हैरत में डूबा हुआ छोड़कर वो शख्स उस नशिस्त से बाहर निकल आया
اور جا کر مسلمانوں کے ساتھ مل گیا۔ اس طرح وہ خدائے رحمان الرحیم کی پناہ میں پہنچ گیا۔